बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज एक दोस्त ने एक मैसेज भेजी जिसमें उसने कादियानियों की आज़ान और साथ में ये सवाल किया कि मौलाना, इस अज़ान में और हमारी अज़ान में क्या फ़र्क है? अहले तशय्यो और अहले सुन्नत वल जमात के अज़ान में तो मामूली फ़र्क है, बरेलवियों और देवबंदियों के अज़ान में थोड़ा सा फ़र्क है। वो पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं फिर अज़ान देते हैं। अहले तशय्यो है वो अज़ान के आखिर में कुछ कलिमात ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, लेकिन जो कादियानी है उनकी अज़ान और मुसलमानों की यानी अहले सुन्नत वल जमात की अज़ान बिल्कुल बराबर है। तो किस बुनियाद पर आप कहते हैं? तो उसने अपने सवाल में, और फिर वो वीडियो भी मैंने देखी, उस वीडियो में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कादियानियत भी एक तंजीम है, एक फ़िरक़ा है। जिस तरह के सुन्नियों में मसलन देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, तो वो ये समझता है कि ये भी एक फ़िरक़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है। बरेलवी देवबंदी इख्तिलाफ जो है वो कुछ फ़ुरोई और कुछ बुनियादी मसाइल में है, लेकिन ये जो कादियानी है इनके साथ हमारा इख्तिलाफ बिल्कुल इसी तरह है जैसा कि हमारा इख्तिलाफ ईसाइयों के साथ या हमारा इख्तिलाफ यहूदियों के साथ या दूसरे जो आसमानी अदियान है उनके साथ है। अब इसको थोड़ा सा समझो। ईसाई कहते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत को नहीं मानते। यहूदी जो थे वो हज़रत यानी अपने जो अम्बिया हैं बनी इसराइल के, उनको तो मानते हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नबी नहीं मानते। तो आपको पता चल गया होगा कि किसी नबी को मानने से सिर्फ मुसलमान नहीं होता। अब ईसाई अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नहीं मानते। अब हर नबी को अपने जमी सिफात के साथ मानना ज़रूरी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे आला और सबसे मुस्तहकम सिफ़त है वो है ख़ातिमुन नबी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेशुमार अहादीस में और कुरान की बेशुमार आयतों में नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़त्म नबूवत का ऐलान फरमाया कि मुझ पर नबूवत ख़त्म हो गई, मेरे बाद किसी भी उन्वान से कोई नबी नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता। अब एक बंदा आज उठ कर कहता है कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, चाहे वो ज़िल्ली हो, बरोज़ी हो, जिस तरह का भी हो, लेकिन नबी हो, तो इसका मतलब ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी जमे सिफाती नहीं मानता। अब जब वो नहीं मानेगा तो ये बिल्कुल ईसाइयों की तरह हो जाएगा, बल्कि यहूदियों की तरह हो जाएगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। अब जब ख़त्म नबूवत नबी अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुई, उसको नहीं माना, तो नबी अलैहिस्सलाम भी जमे सिफाती नहीं माना, तो गोया कि नबी का इनकार हो गया, जिस तरह यहूदी इनकार करते हैं। अब मुसलमान कहते हैं कि आप जब नबी को नहीं मानता है और आप बरसगीर में अपने लिए भी एक नबी चुन लेते हैं, अंग्रेज़ों के बनाए हुए नबी को, तो फिर आप ऐसे करें कि जब आपने अलग से एक कारखाना लगा दिया है और उसकी पैदावार शुरू हो गई है, तो लेबल भी अपना लगा दो। दुनिया का कानून है कि अगर छोटी सी की ब्रांड होती है
تو وہ اس پر کوئی دوسرا بندہ اسی لیول کو استعمال نہیں کر سکتا. اتنا بڑا دین اسلام، وہ ایسا پائمال تو نہیں کہ کوئی بھی کسی طرح کا عقیدہ رکھے اور وہ اوپر اسلام کو چپکا دے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے. تو میں نے اس سے یہی گزارش کی کہ صرف اذان ایک ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے لیے جمع احکام کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان جمع احکام کو ماننا ضروری ہے، اور ان احکام میں ایک ختم نبوت ہے. اب دوسرا طریقہ سنو. میں نے اس سے کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جن جگہوں پر شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر، تو قادیانیوں نے اور غلام احمد قادیانی نے اپنے کتابوں میں اپنے لیے 99 ناموں کا تجویز کیا ہے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفات 99 ہے، اس طرح اس نے بھی ان میں نبی علیہ السلام کی یہ جو اسماء مبارک ہیں ان کو بھی لگا دیا ہے. جیسا کہ محمد ہے، یہ نام اس نے اپنے لیے تجویز کیا. اب جو قادیانی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس میں اس کا عقیدہ یہ ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس محمد سے مراد قادیانی غلام احمد قادیانی ہے. اس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد یعنی غلام احمد قادیانی یہاں پر مراد ہے. اس لیے ہمارے آئین میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کو دوہری سزا ہے، کیونکہ وہ یہاں ایک تو کفر کر رہا ہے اور اوپر سے کفر کے بعد وہ اس کلمے میں تحریف بھی کر رہا ہے معنوی. تو آپ کو ظاہر لفظ کے اعتبار سے تو کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ جہاں جہاں آیتوں کو بھی غلام احمد قادیانی نے اپنے اوپر لگا دیا ہے کہ فلاں آیت میں مراد ہوں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے وہاں یہ میں مراد ہوں، اور پھر جو ہے جہاں صحابہ کرام کی فضیلت آتی ہے وہاں وہ اپنے مردودین کو وہاں پر لگا دیتا ہے. تو لفظی طور پر اگرچہ فرق نہیں ہے، لیکن اعتقادی طور پر اور مفہوم کے اعتبار سے وہاں پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے الگ دین اختیار کر لیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنا لیبل بھی تبدیل کریں. ہم آپ کو اسلام کا لیبل استعمال کرنے نہیں دیتے، اور قیامت تک آپ اسلام کا لیبل لے کر اسلام کا لیبل استعمال نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.